Purity is to accept no other influence but only the influence of divine. शुद्धतार अर्थ अन्य कौन से प्रभाव को ग्रहण करवा नुहे बरं केवल भगवान प्रभाव को ग्रहण करवा। शुद्धतार अर्थ अन्य कौन से प्रभाव को ग्रहण करवा नुहे बरं केवल भगवान प्रभाव को ग्रहण करवा। Purity is to accept no other influence but only the influence of the divine. प्रभु श्री अरविंद वाणी माँ गोटे बाणी थर पठन करवा। इंटुटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस। अंतर्निहित ज्ञान हूँ बुद्धिमता ठारू अधिकतर महत्वपूर्ण। माँ बाणी प्रभु माँ यही दुईटी बाणी पठन सहित प्रभु माँ चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जणे आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित रही समस्त भाई आप मान वंदे मातरम आ प्रणाम। आम कार्यक्रम आरंभ चलतु आम किसी क्षण नीरवरे ध्यानस्थ हवा प्रभुंकर से महान एवं पवित्र दिव्य ग्रंथ मंत्रमयी सावित्री मांत्रिक ध्वनि। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 248। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने आम गहन अच्छा आमर भद्रकरू आमर अतिथि विजय अपा अपा को अनुरोध मंत्रमयी सावित्री से आवृत्ति करंतु। आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां को प्रतीक्षा समस्ते साइलेंस हवा। माँ 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 मंत्रमयी सावित्री Book 2, the Book of the Traveler of the Worlds, page 248. A whirlpool sucking in an empty air, the best on vacancy, stupendous flames, in nothingness, born to nothingness, return, yet all the time, unwittingly it drove towards the hidden something that is all. Ardent to find, incapable to retain, a brilliant instability was its mark. Where its inborn train, its native cue, at once to an unreflecting credence role. It thought all true, that scattered its own hopes, it cherished golden nothings, born of which it sneezed at the unreal for pretender. In darkness it discovered luminous shapes, peering into a shadow, found half light, it saw huge images scrawled on pencil scale, or it swept in circles through conjecture's night and caught in imagination's camera. Bright scenes of promise held by transient players, fixed in life's air, with feet of soaring dreams, kept prints of passing forms and hooded powers, and flash images of half-seen varieties. An eager spring to seize and to possess, unguided by reason or the seeing soul, was its first natural motion and its last. It squandered life's force to achieve the impossible. It scorned the straight road and ran on wandering curves and left what it had won for untried things. It saw unrealized aims as instant fate and chose the sacrifice for its leap to heaven. Adventure its system in the gamble of life, it took pursuits, gains as safe results. Error discouraged, not its confident view, ignorant of the deep law
of being's wings, and failure could not slow its fiery clutch. One chance made true, warranted all the rest. Attempt, not victory, was the charm of life. आम एत जाए बापा मंत्रमय सावित्री आवृत्ति सहित आम समस्ते निजक ध्यानस्थ थे। आज परवर्ती कार्यक्रम चलते एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। प्रभु मां चरण कमल आज कार्यक्रम भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम अनुरोध करवा। गुणपुर रायगड़ आमर अति प्रिय बृंदा पापा गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल आपण निवेदन करंतु। पापा बंची मोरही तुमको बंची बाटा मोर आनंद दाई बंची मोरही तुमको बंचीबाटा मोर आनंद दाई माँ तुम बिना बंचीबार मायने माँ तुम बिना बंचीबार मायने बोझी नहीं मुँह बोझी नहीं बोझी नहीं मुँह बोझी नहीं बंची मोरही तुमको बंची बाटा मोर आनंद दाई बंची मोरही तुमको बंची बाटा मोर आनंद दाई माँ तुम बिना बंचीबार मायने माँ तुम बिना बंचीबार मायने बोझी नहीं मुँह बोझी नहीं बोझी नहीं मुँह बोझी नहीं मोर ए जीवन तनु मन प्राण सबु मात मरिदान हे प्रिय जनानी सत्य स्वरूपिणी दिव्यानंद चिरंतन मोर हे जीवन तनु मन प्राण सबु मात मरिदान हे प्रिय जनानी सत्य स्वरूपिणी दिव्यानंद चिरंतन तुम बिना प्राण निस्व प्रतिक्षण तुम बिना प्राण निस्व प्रतिक्षण
पत्र बिना वृक्ष अलड़ा छई अलड़ा छई बंची मो रही तुमको नीमा बंचीबाटा मोर आनंददायी जीवने आसीछि दुख सुमारी झड़ झंझा घन घोर करिछ तारण रखियछ प्राण बढ़ाई देछ तो जीवने आसीछि दुख सुमारी झड़ झंझा घन घोर करिछ तारण रखियछ प्राण बढ़ाई देछ तुम बिना जान ए जीवन मम तुम बिना जान ए जीवन मम मला जन्म एक सुखिला नहीं सुखिला नहीं सुखिला नहीं बंची मो रही तुमको नीमा बंचीबाटा मोर आनंददायी माँ तुम बिना बंचीबार माने माँ तुम बिना बंचीबार माने बुझी नहीं हूँ बुझी नहीं बुझी नहीं बुझी नहीं बंची मो रही तुमको नीमा बंचीबाटा मोर आनंददायी बंची मो रही तुमको नीमा बंचीबाटा मोर आनंददायी सुंदर भक्ति नदी आप अर्पण कर बहुत समर्पण भाव सहित सतरे माँ को छाड़ी आम टे भी बंची पार माँ तो बिना भल लगे ना माँ तो बिना केमिति लागे जे मते पिंड प्राण छाड़ी गले सते चारिआडे खाली लागे कां कां जेबे मु न पाए तते गो माँ थिले थाऊ पछे सकल दरब तुच्छ लागे सब माँ तो बिना राति पाही पुणी दिवस आसे सबु मिठा लगे तोहरी परसे नव पुलकरे कौल पड़ी चहटे ता बास को काढ़ी थिले थाऊ पछे विपुल सुषमा फिका पड़ी जाए माँ तो बिना माँ जदि ना ताहले सेठी किछि ना तेणु से माँ को नहीं आम बंची आम जीवन धारा आग को बढ़ी चली आम समस्त से मातृ संतान माँ प्रति उन्मिलित हुई अपांकर वंदनार यही जो भाव
से माँ व्यतिरेक आमर आउ किसी अस्तित्व ना आमर सकल अस्तित्व से ही केवल नहीं आम आग को बढ़ुचे बढ़िया प्रति उन्मिलित रहा माँ सब किसी आम सजाड़ी नहीं चली सुंदर भक्ति नैवेद्य अर्पण करको बहुत बहुत धन्यवाद। परवर्ती कार्यक्रम से माँ का संपर्क अनेक प्रश्न पचरा जाए। माँ जो फिजिकल बॉडी रे थे आश्रम रे अनेक लीलामयित मानुष लीला कर अनेक साधक जे कि मनुष्य अनेक कथा प्रभु श्री अरविंद को डायरेक्ट पचार प्रभु तार गोटी गोटी कर उत्तर देते माँ का संपर्क माँ कार्यधारा माँ सबकि से माने प्रश्न जहाँ तार उत्तर सब देते उत्तर मान को नहीं गोटे दिव्य ग्रंथ होता से 30 जहाँ धारावाहिक भाव में आलोचना कर अति प्रिय राउरकेला भवेश भाई 2टा एपिसोड भाई किसी कार्य व्यस्त जो रमेश भाई तार नहीं कार्य दायित्व भार नहीं आज भाई को आम पाई गोटे कंटिन्यू डिस्कशन रही आमर से ग्रंथटीर दिव्य जननी श्रीमा संतान मान मध्य संबंध रिलेशन बिटवीन द मदर एंड हर चिल्ड्रेन 577 पृष्ठा से चली आमर से गोटे प्रसंग अच्छी मुख्य प्रसंगटी है रिलेशन बिटवीन द मदर एंड हर चिल्ड्रेन तार अनेक उप प्रसंग अच्छी एवं गोटे उप प्रसंग को आम आसीचे मांकर म्यूजिक विभाग पर आम आउ गोटे उप प्रसंग को आसी गोलकुंडा संपर्क गोलकुंडा गोटे 2टा पैराग्राफ आलोचित होती भाई को अनुरोध करवा आलोचना कार्यक्रम को आगे ने प्रिय भवेश भाई राउरकेला भाई प्रणमी माँ परम प्रभु श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र ये विशेष सत्र समस्त को स्वागत एवं अभिनंदन। आज कार्यक्रम नेतृत्व नहीं संतोष भाई अंशग्रहण कर विजयिनी अपा एवं वृंदावती अपा समस्त को अनेक श्रद्धा सम्मान व्यक्त कर एक विशेष कारण रू गोलकुंडा भली बड़ गेस्ट हाउस जो अनेक भक्त और साधक रही पारे व्यवस्था करा से संपर्क रे मां किसी चिंतन को ऊपर प्रभु श्री अरविंद नीचे किसी कथा लिखिं मां चाहूले यही आश्रम सबुठार प्रशंसनीय दिगटी हे से धनी हूँ बा गरीब हूँ बा जेकोसी जातिर हूँ जेकोसी धर्मर हूँ समस्त को गोटे स्तर विचार करा व्हाटएवर कास्ट रिच और पुअर एवरीबॉडी वाज ऑन द सेम लेवल और द्वितीय टी होची डिसिप्लिन ऑफ द आश्रम एगुड़िक आश्रम श्रृंखला एटा एते अनन्य थिला तो सही दृष्टि अनेक लोक विशेष भाव में आकर्षित होउथिले ए संपर्क रे तीनोटी पैराग्राफ आलोचना सरी आम चतुर्थ पैराग्राफ जहाँ पेज 577 577 शेष भाग रही से निजर अध्यायटी करवा अनेक लोकंकर धारणा थिला पंडिचेरी आश्रम श्रृंखला पछरे रही माँ जे यूरोप रू आसी पश्चिम गोलार्धर
एवं पश्चिम गोलार्धरे कैथोलिक संप्रदाय ख्रिस्टियन संप्रदाय श्रृंखला गोटे अनन्य विभाव से पंडिचेरी आश्रम श्रृंखलाटी अधिक परिमाण परिलक्षित होछि। प्रभु से संपर्क रे निजर मत व्यक्त करिया जाई कहिसंती The mother knew very well what she was doing. माँ कौन करुछंती से विषय से भल भाव रे जानती। What was necessary for the work she had to do. कार्यटी पाई कौन आवश्यक से मत जेतु जानती से निश्चित भाव रे ई कथाटी को आगो को नहीं परिबे। आजिर अध्ययन discipline itself is not something especially western. आपण देखिए भारत वर्ष रे हम पिला दिने कौन से गोटे जगह रे धाड़ी रे छिड़ावाटा भारी अस्वाभाविक समस्त स्वाभाविक है ठेला पेला हम गाँ गहली रे जो बात्या रिलीफ बंटा हुए से लोकड़ा के धाड़ी रे छिड़ा हमें समस्त माड़पिट हमें एपरिक आम कॉलेज रे फॉर्म पकेला आम माड़पिट गुड़ा देखी गोटे काउंटर पाखे 100-200 लोक जमा हेले जो स्थिति हम कोटी जदि धाड़ी रे किए छिड़ा देखा जाए आमको भारी अस्वाभाविक लगे इतने श्रृंखला रे लोकड़ा छिड़ा है। अब आमर धारणा यही धाड़ी करवा श्रृंखला आचरण करवा नीरव रहिबा एगुड़िक सब वेस्टर्न कल्चर। प्रभु कहते नाई श्रृंखला सहित विशेष भाव रे पाश्चात्यर किछि संपर्क बेसी नाही। इन ओरिएंटल कंट्रीज जो प्राच्यर देश गुड़िक जपरी जापान चाइना से श्रृंखला बहु भाव रही एपरिक भारत ये भारत कथा कहला बेले भारी चमकी पड़िया पड़े एवं प्रभु से कथाटी को आउ गोटे बाटर जस्टिफाई कर इंडिया इट वाज एट वन टाइम ऑल रेगुलेटिंग एंड सपोर्टेड बाय सिवियर सैंक्शंस। गोटे समय रे श्रृंखला जेपरी सब किसी को नियंत्रण करतला भारत रे जो माने सामाजिक श्रृंखला मानु नथिले से माने को निया पानी बंद होतला। आपन को मन थिवो कि जदि गोटे अलगा जाति रे बाहाई गला कि गोटे किछि अनहोनी काम कला किछि कामटी समाज को पसंद नहीं तो समाज तक पसंद कर दूसरा बहुत कार्य सही पड़ी रही तार पॉजिटिव दिग भी थिला तार नेगेटिव दिगटा तो भीषण भाव रही। तेणु श्रृंखला भारतीय चीन रे थिला जापान रे थिला प्राच्य देश गुड़िक तीनोटे देशर उदाहरण नहीं भारत रे भी थिला किंतु आमे देखू एथिरे सिवियर सैंक्शन गोटे रोला अति कठोर प्रतिबंध आपण जदि एटा न करिवे ताले आपण को समाज ए बाटरे बासंद करिवे जो कथाटी को वेस्टर्नर माने टॉलरेट करि परिबे ना। पाश्चात्य रे से व्यवस्था नथिला तो आमे श्रृंखला रे एते कठोर थिले
किए जदि किसी गोटे भूल काम करुला तो ताकू सिवियर सैंक्शन रो सामना करिया पड़ुला सामाजिक बासन। हाँ समाज दृष्टि आमे अनेक प्रकार अभियोग आनी परिबा। सोशियली व्हाटएवर ऑब्जेक्शंस वी मे मेक टू इट आमे कहबा एमती कले से तल जातिर लोक मान को हैरान कले से उच्च वर्गर लोक मान सुविधा रोथिले बा समाज अनेक समय व्यक्ति उपरे बहुत चाप प्रयोग करथिला। आपण जहा कहया कथा कहंतु जहा भी अभियोग आणंतु सामाजिक दृष्टिकोण it is a fact that it preserved Hindu religion। ये जो सैंक्शन गुड़िक रही हिंदू धर्म को सुरक्षा दबारे यार गोटे बड़ भूमिका रही कारण पॉलिटिकल फील्ड रे हिंदू धर्म अनेक दिन धरी दुर्बल रहा। बाहर देशर शासक माने भारत को शासन कले हिंदू धर्म को गोटे प्रकार उपेक्षा भितर जीवाक पड़ला किंतु हिंदू माने निज रक्षा केमती कले जेतेबेले एते बड़ बड़ क्रूर शासक माने रही जो माने धर्म संस्कृति को संपूर्ण भाव नष्ट करने चाहिए किंतु ए धर्म बंची रही तार कारण होची आमे सामाजिक भाव में जेते दोष दुर्बलता और अभियोग खोजिले मध्य ये जो बासंद व्यवस्था हिंदू धर्म को प्रिजर्व करिवारे संरक्षित करिवारे साहाय्य करछि। एंड हिंदू सोसाइटी कहीं ना देखो विशेष करी मैरेज उपरे एमाने नियम कर देथिले अन्य धर्म रु एमाने विवाह करिवे नहीं। जदि अन्य धर्म रु विवाहटा एला हो जाई थांता ताले रिलीजियस एमालगेमेशन गुड़ी को हो जाई थांता धार्मिक मिश्रण गुड़िक जोटा इहुदी मानकर हो गला। तेणु मु गोटे उदाहरण देली से बहु विगत रही। तेणु भारतीय पूजा पद्धति भारतर संस्कृति भारतर खाद्य भारतर पोशाक भारतर आचरण जहाँ को आम टोटाली संस्कृति बोली कहूँ सेटा यही बाटे सुरक्षित होइछि। हिंदू समाज सुरक्षित होइछि एटा केमिति थ्रू द एजेस एंड थ्रू ऑल विसिट्यूड्स सबु काल रे बहु काल धरी हिंदू समाज निजको ई बाटरे सुरक्षित करिछि एवं बहु उत्थान पतन देकी मध्य ये सुरक्षा लाभ करिछि। केते उत्थान पतन आछि आ उत्थान पतन रो मो गोटे दिटा उदाहरण देली जेमति वैदेशिक शासन श्रीरविंद्र लिखुछंती इन द पॉलिटिकल फील्ड there was on the contrary indiscipline individualism and strife। राजनीतिक क्षेत्र रे यार किंतु बड़ माने प्रतिपक्ष विशृंखला गुड़िक रही धार्मिक जीवन में श्रृंखला था किंतु राजनैतिक जीवन में तार प्रतीप कथाटी रही विरोधी कथाटी विशृंखला रही व्यक्ति केन्द्रिक शासन रही कारण सम्राट मानकर व्यक्तित्व उपरे बहुत कथा निर्भर करथिला शासन एवं सेठी स्ट्राइफ संघर्ष रही जीवन किसी सुंदर नथिला। दैट इज वन रीजन व्हाई इंडिया कोलैप्स एवं भारत सही कारण कोलैप्स करथिला दोस्त विदस्त हो जाइथिला।
तेणु कहीं सी भारत भांगी पड़ता, भारत निपतित हो पड़ता एंड एंटर्ड इनटू कोलाप्स कला परे साधारणतः गोटे जाति कोठी जाइतिला गोटे सर्विट्यूड भीतर दासत्व गोटे वृत्ति भावना आमे आम मालिक माने सब अच्छंती आमे हेलु तांकर दास से मानकर सेवा करी। अच्छा ये जो कोलाप्स कला भारतीय जाति महाजाति निपतित है एवं तापरे गोटे दासर भावना तैयारी है, गुलामी चेतना। Organization and order were attempted but failed to endure. भारत वर्षर धर्म व्यवस्था रे जो संगठन गुड़िक रही विशेषकर मंदिर किछि संप्रदाय संगठन गुड़िक एवं भारतीय धर्म जीवन रे जो श्रृंखलाटी रही से माने चेष्टा करथिले ताकू सुरक्षा भीतर को नबा पाई, किंतु से माने ताकू धारण करिवारे असमर्थ हेले, फेल्ड टू एंड्योर। आमे जदि देखिबा भारतर आध्यात्मिक जीवन, इवन इन द स्पिरिचुअल लाइफ, इंडिया हैज हैड नॉट ओनली द फ्री वंडरिंग एस्थेटिक ए लॉ टू हिमसेल्फ but had felt impelled to create orders of sannyasi with their rules and governing bodies, and there have also been monastic institutions with a strict discipline. प्रभुंकर कहिबा कथा आध्यात्मिक जीवन रे हुए तो गोटे सन्यासीटी थिला मुक्त गमनकारी, जो इच्छा सियाड़े से बुलूला, फ्री वंडरिंग एस्थेटिक। वंडरिंग माने आपण बुझी पारछंती जे सहज माने मुक्त भाव रे एणे तेने बुलाचला करि पारे। भारत वर्षर सन्यासी को गोटे जगार आउ गोटे जीवा पई केही अटकांती नै। से माने वंडरिंग को हिंदी रे कहा जाउची भटकने वाला, माने जे एणे तेने बुले। हेले आमे एटी कहबा जो माने मुक्त विचरणकारी, फ्री वंडरिंग एस्थेटिक कहले मुक्त विचरणकारी सन्यासी माने रहिथिले। तो जे मुक्त आचरण विचरणकारी थिला, जेड सेड जाई करथिला, ता ऊपर किछि आईन प्रतिबंधित थिला कि से मुक्त थिला? किछि विधि, किछि आचरण संहिता, किछि नियम तांको ऊपर लागू थिला कि से माने मुक्त थिले? नहीं, से माननको ऊपर गोटे संहिता लागू थिला, सन्यासर गोटे आचरण थिला, बट हैज फेल्ट इम्पेल्ड टू क्रिएट ऑर्डर्स ऑफ सन्यासी। सन्यासी जीवनर गोटे श्रृंखला रही थिला, से माने सेही भली गोटे सन्यासी जीवनर श्रृंखला मध्य रे गति करिया पई गोटे प्रेरणा अनुभव करथिले। से मानकर किछि नियम रही थिला, ताकू परिचालना करिया पई गवर्निंग परिचालना समिति गुडी रही थिला, जोडा को हमें आजिर भाषा रे कहूछु आखड़ा। देखिए सब मठ संस्कृति जोटी बेसी रही, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब प्रदेश, मध्य प्रदेश मान करे भी हिंदी लैंड रे। साउथ रे कहीं नहीं ना से माने बेसी प्रभावित ही नांती, माने बाहर रूरल मान द्वारा। विशाल भारत वर्ष एटा होची गोटे बड़ विशेषत्व।
ଯେ ସବୁବେଳେ ନର୍ଥ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଛି ବାହାର ରୁଲର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସାଉଥ କମ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାଉଥ ରେ ଗୋଟେ ଦ୍ରାବିଡିଆନ କଲଚର ରହିଥିଲା ଆଉ ଆର୍ୟ କଲଚରଟି ରହିଥିଲା ନର୍ଥ ରେ। ତେଣୁ ନର୍ଥ ର ରିଆଲିଟିଟା ସାଉଥ ର ରିଆଲିଟି ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆଜି ବି ଦେଖୁଥିବେ ନର୍ଥ ର କଲଚରଟିକୁ ସାଉଥ ର ଲୋକମାନେ କେତେ ଗାଳି କରନ୍ତି, ଭାଷା ଆଚରଣ ଗୁଡିକୁ ବଡ ଘୃଣା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବାଲ୍ମୀକି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଏ କୃପା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି ସାହିତ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆକମାରୀ ହିମାଚଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ସେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତଥାପି ବି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାବଣକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସୋସିଆଲି ପଲିଟିକାଲି ସେମାନେ ରାବଣକୁ ନିଜର ଦେବତା ମାନନ୍ତି, ସେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମର କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ମଠ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ଥିଲା, and they are also been monastic institutions and a strict discipline. ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢି ଉଠିଥିଲେ, ମୋନାଷ୍ଟିକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା, ସେପରି ନୁହେଁ। ଭାରତର ମୋନାଷ୍ଟିକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡିକରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ମାନେ ମଠ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡିକ ଏବେ ବି ଅଛି ନା, ଏବେ ବି କେତେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ଅଛି। Since no work can be done successfully without these things, এই ଶୃଙ୍ଖଳା ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ସାଧନା ସେଠି ସଫଳତାର ସହିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। Even the individual worker, the artist, for instance, has to go through a severe discipline. ସେଠି ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯଦି କି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ବି ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସିଭିୟର ଡିସିପ୍ଲିନ ଇନ୍ ଅର୍ଡର, କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ନିୟମବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଟୁ ବିକମ୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ। ଏବଂ ଏଇ ବାଟରେ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆସୁଥିଲା, ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେଉଥିଲା, ସାଧନାର ବିକାଶ ହେଉଥିଲା। Why should the mother be held to blame if she insists on discipline the exceedingly difficult work she has to put in her charge? ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, ମା ଆସିବା ପରେ ଆଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳା କଠୋର କରିଦିଆଗଲା, ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅଣାଗଲା। ଏକ୍ସିଡିଂଲି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍କ, ଏ ଗୋଟେ ଅତି ମାନେ ଅଧିକା କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଭଳି କାହିଁକି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ଲେମ କରିବା? ପ୍ରକୃତରେ ମା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 1920 ପୂର୍ବରୁ, 1910 ରୁ 1920, ଯଦିଓ ମା 1914ରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଆଇଲେ, ସେ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫର ଦିନ ଗୁଡା ଦେଖିବେ, ଇଏ ଯୋଉ 5-6 ଜଣ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଶ୍ରୀରଞ୍ଜ ଛାଡି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ପଳଉଥିଲେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାକୁ। ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଖେଳା ଖେଳି ବୁଲାବୁଲିରେ ଆଡେ ସାଡେ ଯାଉଥିଲା। କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ସିଏ ବି ଖବର କାଗଜ ପଢୁଥିଲେ ଖୁବ, ମା ଯୋଉଟାକୁ ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ରଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଖୁବ ଚାହା କଫି ପିଉଥିଲେ, କେବେ କେବେ ସିଗାର ବି ଖାଇଯାଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଲାଇଫ ଥିଲା। ଆପଣ ପୁରୁଣା ସିନେମା ଦେଖିବେ, ରଇସ୍ ଲୋକମାନେ ସବୁ
ମାନେ ନିଶା କରନ୍ତି, ଫୁକା ଫୁକା ଟାଣନ୍ତି, ସିଗାର ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତ ମହାକାଳୀସା ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ, କିଛି କାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 20 ପରେ ଆସିଲା ପରେ ପୁରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଲେ। ଯୋଉ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ସେ ପୁରା କିଛି ଦିନ ରାମ ବିଷ୍ଣୁ ଡାକିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେତେ ଆରାମରେ ଥିଲୁ, ଯିଆଡେ ପଳଉଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ପାରୁଥିଲୁ ଖାଇଦଉଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ପାରୁଥିଲୁ ଗାଧଉଥିଲୁ, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ନଥିଲା, କିଛିରେ ନିୟମ ନଥିଲା, ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥିଲା, ଯିଏ ଯାହା ପରିଲା। ଧାନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବି ନଥିଲା କରିକୁଲମ ଭିତରେ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ, ରୁଟିନ ଭିତରେ। ମା ଯେହେତୁ ସବୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ ତ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଡରିଲେ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟିଚରକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଗାଳି କରନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଭୟ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବି ବୁଝନ୍ତି ଯେ ବାକି ଲୋକ ତ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, why this person is so strict। ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା ସେୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତ ମୂଳରୁ କହିଛନ୍ତି, ମା ସେଇ କଥାଟି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଦରକାର। ମା ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଶ୍ରମରେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ ଏଇ ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ଆସିନାହିଁ, ନିୟମବଦ୍ଧତାଟି ଆସିନାହିଁ, ବରଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ମଠ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି କଠୋର ନିୟମ ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନିଜକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ସମୟ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ବହୁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଭିତରେ ନିଜକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବାର ସଫଳ ହେଇଛି। I don't see on what ground you expect order and organization to be carried on without rules and without discipline। ମୁଁ କୌଣସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଦେଖୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏଠି ଅର୍ଡର ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରହିବ, ସଂଗଠନ ରହିବ, ସଂଗଠନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ନୀତି ନଥିବ, କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥିବ। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କି? without rules and without discipline can it be done? ମୁଁ କିଛି ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖୁନି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, you seem to say that people should be allowed complete freedom with only such a discipline as they choose to impose upon themselves, that might do if the only thing to be done were for each individual to get some inner realization। ତାହେଲେ ତମେ କଣ এই କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ଦିଆଯାଉ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫ୍ରିଡମ? ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଦବା, ଯିଏ ଯାହା କରିପାରିଲା, ଯିଏ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲା, ରାତିରେ ଫେରି ପାଇଲା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ନାହିଁ କି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ନାହିଁ, କିଛି ନିୟମ ରହିବ ନାହିଁ, complete freedom ରହିବ। with only such a discipline as they choose to impose upon themselves। ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳାଟିକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ଉଠେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦବା, that might do if the only thing to be done were for each individual to get some inner realization। ଏଟା କେତେବେଳେ କରାଯାଇ ପାରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଇନର ରିଅଲାଇଜେସନ ହାସଲ କରିଯାଇଛି, ଅନ୍ତର ସିଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି ତାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ କାହାକୁ ଦରକାର? ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ପୋଲିସିଂ ଦରକାର, ନିୟମ କାନୁନ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଅନ୍ତର ସିଦ୍ଧି ହେଇସାରିଛି, ଯେ ନିରବତା କଣ ଜାଣିଛି, ସାଧୁତା କଣ ଜାଣିଛି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲିଟି କଣ ଜାଣିଛି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିଟାକୁ ସିଏ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଦେଇଛି, ସାଧୁତାକୁ ସାଧୁ ହେଇଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ଆଇନ କାନୁନ ଦରକାର ନାହିଁ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯଦି ମୁକ୍ତ ଛାଡି ଦିଆବ, କଣ ବାବାଜୀ କଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ ନା ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବେ? ଯୋଉମାନେ ସିଦ୍ଧ, ଅନ୍ତର ସିଦ୍ଧି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଘଟି ସାରିଛି,
inner relation and life did not matter, or if there were no collective life or work or done or none that had any importance. সেই ক্ষেত্রে হয়তো মুক্ত করা যাই পারিଥାନ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ତର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ପର୍ସନ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଧି, କୌଣସି ନିୟମ, କୌଣସି ଆଇନ କାନୁନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜେ ଡିସିପ୍ଲିନ, ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜ କରାଯାଇ ପାରିବନି ଡିସିପ୍ଲିନ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏଇ ନିୟମ ଗୁଡିକ ହୁଏତ ଲାଗୁ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ଯଦି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ ଲାଇଫ ନଥାନ୍ତା, ସାମୂହିକ ଜୀବନ। ଯୋଉଠି ସାମୂହିକ ଜୀବନର କଥା ଆସୁଛି ସେଠି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି କଣ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ସମୂହ ଜୀବନ ରହିଛି ସେଠି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ସାମୂହିକ ଜୀବନଟିଏ ନଥାନ୍ତା, ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ ନଥାନ୍ତା, ବା ଆମ କାମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ଅପେରା ପାର୍ଟି ହେଲେ ବି ସେଠି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦରକାର, ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦରକାର। ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକକୁ ଆପଣ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଅପେରାର ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଭାରି ନାଁ କରିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ରିହର୍ସାଲ ଦେଖିଥିଲି ଥରେ। ତାଙ୍କର ଯେ ଓସ୍ତାଦ ମାନେ ଯିଏ ଶିଖାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଜିର ଭାଷାରେ, ସେ କଣ କରନ୍ତି ବାଡିରେ ପିଟି ପକାନ୍ତି ସବୁ ଅଭିନେତା ମାନଙ୍କୁ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଭଳି ସେମାନେ ମାଡ ଖାଆନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି ବି। ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲେ ମାନେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏତେ ରିଉଡ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ମାଡ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହଉଛି ତାଙ୍କ। ଶିକ୍ଷାର ହିଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ କର୍ପୋରିଆଲ, ଫିଜିକାଲ କଣ କଣ ସବୁ ଭାବିଲେ, ଆଉ ସେଟାକୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ସିନା ଉଠିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଉସ୍ତାଦିଟା ଏବେ ବି ନାଚ, ଗୀତ, ନାଟକ ସବୁଥିରେ ରହିଛି। ଯଦି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା ଆମ କାମର, ତାହେଲେ ଏଭଳି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫ୍ରିଡମଟା ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେସବୁ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦି କେସ୍ ହିୟର। ଏଠି ସେ କଥା ନାହିଁ। ଏଠି ସମଷ୍ଟି ଜୀବନ ରହିବ, ଆମ କର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଏଠି କାମ କରୁଛୁ, ସଂଗଠନଟି ରହିବ। We have undertaken a work which includes life and action and physical world. ଆମେ ଏପରି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବରଣ କରିଛୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନ ରହିବ, କର୍ମ ରହିବ ଏବଂ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତଟି ରହିବ। ଏଇଟା ଏପରି ଗୋଟେ ମଠ ନୁହେଁ ଯିଏ ଜଗତକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି, ଜୀବନକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି, ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ସାଲଭେସନ ପାଇଁ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛୁ। ଜୀବନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର କାମ ବଢିଛି। ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାଗ ଅଛି, ନାଟକ ବିଭାଗ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ରହିଛି, ଖେଳକୁଦ ବିଭାଗ ରହିଛି, ରିକ୍ରିଏସନର ବିଭାଗ ସବୁ ରହିଛି। ଆମେ ଜୀବନକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଠି କର୍ମ ରହିଛି, ଚାଷ ରହିଛି, ଡାଇରୀ ରହିଛି, ପୋଲ୍ଟ୍ରି ରହିଛି। ଏଠି ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ ବଡ କାମ ସବୁ ରହିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭୌତିକ ବିଶ୍ୱଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ ରଖିଛୁ। ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟୁଟିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। In what I am saying, trying to do, the spiritual relation is the first necessity, but it cannot be complete without an outer realization. ହଁ, ମାନେ ସବୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି। ସେଇଟା ହେଲେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ପଡନ୍ତାନି। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଆଉଟର ରିଅଲାଇଜେସନରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ତାର ବାହ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଦରକାର ଯେ ହଁ ମୋର ଆନ୍ତର ସିଦ୍ଧି ହେଇଛି, ମୁଁ ସାଧୁ ହୋଇଯାଇଛି।
ଆପଣଙ୍କ ସାଧୁତାଟାକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଖାଲି ଆଉଟର ରିଲେସନ ନୁହେଁ, ଅଲସୋ ଇନ୍ ଲାଇଫ, ଜୀବନରେ ବି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଇନ୍ ମେନ୍, ଆମ ମଣିଷତା ପାଖରେ ସେଇଟା ଦିଶିବ, ନହେଲେ ମଣିଷଟା ତ ମଣିଷ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ସେ ଦୁର୍ବଳତାର କଥା କହିବ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ, ଏଇ ଜଗତରେ ବି ସେଟା ଦିଶିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଯେ ବହୁତ ଖବର କାଗଜ ପଢିକି ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ, ମା ଦିନ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ମାନିଲେ। ୟାକୁ ହିଁ କହିବା ଜୀବନରେ, ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୃଥିବୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବାହ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆମର ଆନ୍ତର ସିଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବା। ତେବେ ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ, ତେବେ ଆମର ଆନ୍ତର ଆଉ ବାହାର ଜୀବନ ସମତୁଲ ହବ। ଆମ ଅନ୍ତର ବାହାର ସମାନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଆମେ ସଂକଟରେ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କନସିୟସନେସ୍ ୱିଦିନ୍ ବଟ୍ ଅଲସୋ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ ୱିଦାଉଟ୍। ବାହାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା। ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି। The ashrama as it is now is not that ideal. ଆଶ୍ରମ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଭିତରକୁ ଗଲାଣି କି? ସବୁ ଲୋକମାନେ କଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଲାଭ କଲେଣି ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପରା କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ପଢୁଥିଲେ, ମାନେ କମ କିଏ ମା ହସିଲେ, ବେଶୀ ହସିଲେ ଲୋକ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ତ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କନସିୟସନେସ୍ କୋଉଠି, ତାଙ୍କ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ କୋଉଠି? ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ as it is now, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, is not that ideal, ସେଇ ଆଦର୍ଶକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଇନାହିଁ। For that all its members should have to live in a spiritual consciousness. ଏଠି ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଗଣ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବି ଲାଗୁ, ଏଇଟା ଆଶ୍ରମ କଥା ପଢାଉନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମେ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯଦି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ ଦିଆହବ, ଯିଏ ମ୍ୟୁଟ କରିପାରିବେ, ଅନମ୍ୟୁଟ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଠି ଲେକ୍ଚର ମୋଡକୁ ଅଣା ଯାଉଛି, ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦେଖ, ନୀରବ ରୁହ, ନୀରବତାଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉନାହିଁ। ଥରେ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ କଣ ମଜା ହଉଛି। କେତେଥର ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯିବା ଭିତରେ ଆମେ କିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମ ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିରୂପ, ବାସ୍ତବରେ ରୂପ ସେ। ଏଠି ଯୋଉ ସଭ୍ୟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି would have to live in a spiritual consciousness, not in the ordinary egoistic mind. ସେମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ମନ ନେଇକି ଏଠାରେ ନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଅହଙ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଶ୍ରମରେ ବି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଘରେ ବି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ମୋ କଥା ରହିବ, ମତେ ପଚରାଯିବ, ମୋ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନିଆଯିବ, ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିବି, ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବି, କେବେ ଯାଇ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। Not in the ordinary egoistic mind. ଏଟା egoistic mind ଟା ହଉଛି ଅତି ସାଧାରଣ and mainly ରାଜସିକ vital nature. ଆମେ କୋଉଠି ରହୁଛୁ? ମୁଖ୍ୟତଃ
राजसिक प्राणिक स्वभाव गुड़िक भितर रोच। प्रभु एक कथा मना करिसेंती रह ना सेमती रह ना ऑर्डिनरी इगोइस्टिक माइंड रे रुह नहीं कि राजसिक वाइटल नेचर रे रुह नहीं रुह स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भितरे आध्यात्मिक चेतना बाहरे मध्य आध्यात्मिक जीवन। आमे आज आलोचना ये रखा समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा शुभरात्रि वंदे मातरम। धन्यवाद भाई बहुत सुंदर कथा डिसिप्लिन संपर्क आमर बहु पुराना जुगर जो हिंदू माइथोलॉजी बा हिंदू धर्म रु मध्य सही अच्छी एवं जार आवश्यकता भी मध्य रही श्रृंखला विहीन जीवन पशुतुल्य समान पशु मानकर भी मध्य श्रृंखला अच्छी। सिंह जदि तार आहार पाखरे अच्छी ताहले आउ पशु से मारे तार जो खाइबार जब पाखरे अच्छी खाई देइची से मत चाहे तो अनेक पशु को से हत्या कर दे पारे। तेणु सब क्षेत्र गोटे श्रृंखलार आवश्यकता अच्छी तेणु श्रृंखला को माँ बहुत गुरुत्व देइचंती डिसिप्लिन उपरे एवं आम पूर्ण जोगर मूल लक्ष्य आमे प्रभु को मां को नहीं आमे आगु को बढ़िबा एवं तार गोटे स्पेसिफिक जो रही माँ जहाँ कही आमर आंतर जीवन बाहर जीवन भीतर गोटे श्रृंखला रहिबार आवश्यकता अच्छी। बाहर जा भीतर ताहा प्रभु जहाँ कहले जे स्पिरिचुअल भीतर भी स्पिरिचुअल बाहर भी स्पिरिचुअल देखे हबार किछ ना। तेणु सुंदर कथाटी भाई कही बुझे प्रभु भाषा आमको से करने को पड़ो आमको से सजी जीवाक पड़ो। बही को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भाव आलोचना कर जहाँकि बहु उपाय आमको प्रभु को नहीं मां को नहीं आगे बढ़ार। बर्तमान समय कार्यक्रम को आम वाइंड अप कर किसी समय मां नाम जप सहित माँ 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 माँ। आज कार्यक्रम उपस्थित हुआ समस्त भाई मान पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाए। आज कार्यक्रम के विरति घोषणा करी कार्यक्रम समस्त माँ 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 माँ।